clear day, from the rear of the gondola facing left, Mount Fuji's appearance is spectacular. 欢迎您今天乘坐箱根空中缆车。现在缆车从大永古站出发，经过大约8分钟的旅程后，带您前往早云山站。缆车途中将穿越160个深南大永湖，最终下车到早云山站。在天气晴朗的日子里，您还可以从左后方观 May 赏 mga 到 English 当地 yung 的 malalalang 石 mga 狮 itong may Bombay, may mga kuyan. Pero ay mayo din kuyan, mayo din mga Muslim na Ba? araw kan Iraq ang mga bado. Mayo sila mga bado kan araw doon sa kuyan. Quiet, 今からおよそ3000年前に水蒸気爆発をした puro mga bestida, 何を撮ってんのかなと思って puro jacket, puro mga naka-jacket. 前方